Assalamu alaikum jama cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔ bi an bɛ wara geng la an nana wara fɛ depuis ala y'aw da depuis ala ye diɲɛ da maliyɛnw ne ma deli ka video kɛ ko rappeur ko bɛɛ b'a dɔn ko ne ka video ko tɛ rappeur ko non mais trop c'est trop kunu n sigilen bɛ Ibiza kɔnɔ Gaspia nana jama bɛ kule la n yɛrɛ kun bɛ yen Gaspia nana jama bɛ kule la a ka yɔrɔ sera u ye Gaspi wele Gaspi ni jama ni dɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn fara ka yɛlɛ scène sanfɛ Gaspi talen b'u bolo Gaspi nana ka na yɛlɛ scène sanfɛ k'a fɔ jama ye ko n bɛ fɛ aw ka téléphone bɔ n ka son kura komi Ibiza anniversaire don pour faire plaisir à Ibiza n b'a jouer fanu bɛɛ ka lamɛn mɔgɔw ye téléphone bɔ mɔgɔw ye diɲɛ fɛn hali ni minnu tun tɛ ka hali fibrication minnu bɛɛ y'i ka téléphone bɔ bɛɛ bɛ kule o wara ye son jouer wara bɛ ka son jouer mɔgɔw bɛ kule la mɔgɔw bɛ kule la an bɛ bali mun na son bantɔ la u ye son fila don ɲɔgɔn kɔrɔ son dɔ bɛ ka jouer dɔ fana bɛ ka jouer troisième couplet n'a kɛra diɲɛ maa o maa ye i bɛ jigin ka bɔ scène sanfɛ o yɔrɔ la wara dusu y'a kɛ wara ko ko Ibiza aw joyeux anniversaire mais bɛna min f'i ɲɛna Kilaba ne fɔlɔ n'a ma kunu n bɛ nin kɛ n bɛ se ka banni ni fɛn ninnu kɛ direct la parce que u y'a essayer ka piéger cogo min na mais comme e yɛrɛ nana kuma don ne da bi ne bɛna kuma garantie min bɛ ne la bi ale ni contrat min bɛ ne bolo ale ni maliyɛnw jigi bɛ ne kan cogo min na n ye baara kɛ n ma baara kɛ n ma dɔn n signalen don label min na Kiziti bon donc ne tɛ se k'o manamana ko na suguya ninnu kɛ bilen c'est pour ça que n ma sɔn ka kuma n ye micro da n jiginna sinon son fila k'o jouer ɲɔgɔn fɛ Ibiza a man ka kɛ balani fɔyɔrɔ ye donc DJ minnu nɔ don u k'a ɲɛfɔ dɔrɔn y a pas de problème ne mago bɛ yen yɔrɔ la ne nana ka n'i lawuli ka bɔ sunɔgɔ la parce que ne ka page ka bi n sɛgɛnnen don i tantiw b'a la an faw b'a la an baw b'a la an dɔgɔninw b'a la wa an kɔrɔw b'a la mɔgɔw ko kunu ko mun kɛra ko fo i k'a farafaso ye i ko ne tɛ fo ka diɲɛ wuli da kun tɛ don a kuma la mais wara ne nan'i ɲininka mun kɛra kunu i ka se ka a walawala mɔgɔw ye direct ka page mɔgɔw b'a faamu cogo min na mun kɛra kunu ouais bon dɔ wɛrɛ tɛ vraiment n nana Ibiza la n y'a ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'u ka téléphone n'u ka fɛnw labɔ Facebook Snap fɛn bɛɛ an bɛ yɔrɔ min na bi parce que salon t'a la u ka anniversaire la u y'a fɔ ko n ma sɔn ka na o y'a sɔrɔ n bɛ voyage la donc u ye n wele ɲinan n nana y a pas de problème mais min ka di ne ye Ibiza la parce que kɛlɛ in ma daminɛ bi kɛlɛ in daminɛna a mɛnna n yɛrɛ sigilen boîte kɔnɔ don la kɛlɛ in yɛrɛ DJ yɛrɛ micro ta ka kuma ɲɛfɔ n ɲɛna terre à terre ko voilà des gens minnu ye ale tɔgɔ fɔ k'a sɔrɔ ale n'u tɛ ɲɔgɔn dɔn ko ala ale n'u bɛ ɲɔgɔn dɔn o ma hali 2 semaines bɔ alors que ale n'anw bɛ ɲɔgɔn dɔn a bɛ 10 ans bɔ wallahi il y a pas de problème n'i y'o tigi ka promo kɛ n'i ye mɔgɔ wɛrɛw ka promo kɛ mais mɔgɔw si tɛ kelen n'i ye promo kɛ ka ɲɛ il y a pas de problème c'est un problème boîte ma ne da Ibiza ma ne da ne ye tɔgɔ sɔrɔ ka sɔrɔ hali Ibiza yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ bluetooth mana ka sɔrɔ bluetooth yɛrɛ mana ka sɔrɔ hali bluetooth tɛ awɔ wallahi rouge kan bon donc
il nana mɔgɔ mun nana i ka anniversaire la a tigi nana i ka anniversaire la a nana ka na ko sigi sen kan ka na n'a ka dɔnkili kura ye dɔnkili min tɛ se ka ci dɔnkili tɛ ci mɔgɔ de ka ɲi donc sa dɔnkili tɛ se ka ci ne nana ko ko sigi sen kan sɔn ma bila fana ye k'a bɛ i bɛ taa anniversaire de kan awɔ ne bɛ bɔ mun kalama ja bɛnbɛn sigilen don ne kan sanfɛ mikoro bɛ tigɛ ka tila ka b'o la tuguni n ka dɔnkili datɔ tilaba ka dɔnkili fila je ɲɔgɔn fɛ hali balani fɔ DJ o tɛ se ka fili k'o kɛ i m'a faamuya bon donc o y'a sɔrɔ ko kɛra a mɛnna u bɛ n ka sɔnw tɛ je u tɛ n ka fɛnw sigi sen kan u bɛ n kɛlɛ u y'a fɔ n ɲɛna tuguni kɔnɔna la n yɛrɛ sigilen min kɛlen bɛ ka n ka butew san ni n ka jama bɛ ɲɔgɔn fɛ u kɛlen bɛ ka u tilala ka an dɔgɔya mais wara o dun e dun bɛ wari min d'u ma i t'a di diɲɛ maa si ma bon hali ni y'a ta k'a lajɛ jaba ninnu ka anniversaire ni fɛngɛ muso hali muso ka anniversaire la o y'a sɔrɔ gabɔnɛ bila ni fɛn ninnu bɛ yen u bɛ ka miliyɔn dakɛ min di ne ma ne bɛ ka a ta ka to ka wari fili ka vidéo bɛ maliyɛnw kun ne tɛ don yɛrɛ Ibiza yɛrɛ kɔnɔna la yɛrɛ ko DJ ou bien groupe ou bien fɛn dɔ ko ne ma wari d'i ma o ye diyagoya de ye mais min ye problème ye sisan an bɛna kuma artistes de ka niveau kan parce que artistes ne ma dimi ninnu kɔrɔ artistes de ka niveau don artistes aw bɛ ka min kɛ a y'a dabila parce que aw bɛ k'a kɛ i b'a fɔ aw bɛ tɔgɔ sɔrɔ ni DJ de DJ ka to ka n ka son jouer boîte kɔnɔna la aw tɛ se ka tɔgɔ sɔrɔ ni DJ o DJ man kan aw dan peut-être a bɛ se ka kɛ parce que wulu ye tɔgɔ sɔrɔ ni DJ bon ala ka DJ to pɛrɛya la i m'a faamuya ala k'u to jeni min na ye o ko kosɔn i m'a faamuya bon donc u y'a essayer k'u layɛlɛ i m'a faamuya cogo ni bɛɛ la Ibiza la parce que Ibiza ça marche aujourd'hui mais o ni sini tɛ kelen ye i m'a faamuya fan bɛɛ de don boîte bɛɛ n'o sera se an kun b'an kala la Atlantis an kun b'an kala la fan bɛɛ privilège bɛɛ kun bɛ taga ye bɛɛ kun bɛ fɛn bɛɛ kɛ seeni bɛɛ ka yɔrɔ la Koto club kun y'a da ye fan bɛɛ wara Damɔzɔn daw ka da fɛn bɛɛ ko kala bɛ kari da Alapɛriw ka Hayidara nin kɛra la cogo min na nin bɛ se ka kɛ denmisɛnninw na nin bɛ se ka kɛ Alapɛri ba minnu bi n'a b'u ɲɛna k'u tɛ se ka jigin diɲɛ kɔnɔ bilen nin bɛ se k'u sɔrɔ ɲɛfɛ wara e bɛ se ka conseil jumɛn di kɔrɔbalenw ni denmisɛnninw ma mais Kilaba nin tɛ mɔgɔ si nɔ ye nin ye o artistes yɛrɛ de nɔ ye n'i ye nin ta k'a lajɛ Zilo DJw ka wuli u yɛrɛ ma diyagoya DJ dɔ ka wuli a yɛrɛ ma ko wɛ ko fo i k'ale tɔgɔ fɔ i ko i tɛ se k'a fɔ sinon ni tɔgɔ fɔ ko don i mana ta k'a lajɛ ne ye DJ caman tɔgɔ fɔ ne ye animateur caman tɔgɔ fɔ an ka Bamakɔ yɛrɛ to ye hali Kayi ne ye Max fɔ n ye kɔrɔkɛ Bago fɔ n ye kɔrɔ fɛngɛ fɔ n terikɛ ye Max ye mais n ye fɛngɛ fana tɔgɔ fɔ Sara tɔgɔ fɔ i m'a faamuya n ye Sara tɔgɔ fɔ mais ko bɛ niveau mun na sisan bonya de don artistes ka kadali bɛ yɔrɔ min na DJ fana kan ka artiste bonya diyagoya parce que i y'a mɛn i b'i jɔ platine kɔfɛ dɔnkili de bɛ ka ja ça c'est vrai i m'a faamuya bon donc artistes bɛ ka DJw layɛlɛ cogo min na sisan k'a essayer ka ko min kɛ sisan u bɛ tila k'a bɛɛ dafiri aw yɛrɛ da la siɲɛ kelen walayi aw bɛɛ b'a ye fɛn min kɛra ne la u bɛ tila k'o ko kelen k'aw la o b'a sɔrɔ u ne ka di ou bien o b'a sɔrɔ u ni mɔgɔ wɛrɛ ka di mais mun de y'a to olu ta aw ka son jouer ten parce que aw ka son jara mais u bɛ ka aw ka son jouer parce que aw b'u tɔgɔ fɔ sisan ɲɛ b'a la rappeur lankolon o rappeur ɲɛnama o dɔnkilidala ɲɛnama o a bɛɛ de bɛ ka ninnu tɔgɔ fɔ. i pɛrɛ tɔgɔ fɔ ko in ni i ma faamu wa an bɛ fɛ k'i da don o la tɔgɔ fɔ banbali tɔgɔ fɔ in filɛ nin ye a sera niveau min ma ne yɛrɛ y'a ye mɔgɔ bɛna Zilo olu yɛrɛ tellement que a bɛ ka DJw tɔgɔ fɔ yɛrɛ fo k'a yira Maria yɛrɛ tɔgɔ kɔ artiste respectelen don diɲɛ jamana bɛɛ kan diɲɛ jamana bɛɛ kɔnɔ ni artiste bɛ don i bɛ se ka artiste fɔ i bɛ se ka mɔgɔ dɔ i bɛ se ka artiste fɔ boîte kɔnɔna ni fɛn ninnu na i m'a fɔ wara mais diɲɛ mɔgɔ na suguya bɛɛ u bɛ mɔgɔ dɔw gosi hali da yɛrɛ la artiste ka artiste gosi da la n yɛrɛ ɲɛ o ye o kɛra siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila e b'o kalama awɔ e jɔ ye Kilaba ne bɛna de sa artiste kan ka bonya de maliyɛn ma musique nafa dɔn hali bi mais an b'a nafa dɔn an artistes yɛrɛ b'a nafa dɔn mais artistes kan ka ɲɔgɔn soutenir
ninnu ko côté de la ça c'est vrai ça c'est vrai artiste aw ka ka wuli de nin ko la jagoya tɛ ko i bɛ DJ tɔgɔ fɔ parce que a ka fɛn kɛ aw de y'a daminɛ ni DJ de ye tɔgɔ d'i ma don dɔ bɛ kɛ a DJ bɛ se ka sa a dugusajɛ o DJ tɛna e ka tɔgɔ bɛ bɔ min bilen i m'a faamuya i ka tɔgɔ ko banna a banna DJ ma anw dilan DJ ma anw fosi an mana dɔnkili bɔ a y'i diya a b'i diya i b'a lamɛn wa parce que an bɛ duman de d'i ma fɛnɛ wa an dalen don an yɛrɛ la to wa an dalen don an yɛrɛ la to o de nana ni wara gɛnge ye i m'a faamuya forever signé par Kezit Mali bon sisan n bɛna don kuma min kɔnɔ sa Kilaba fɛn kelen min digira n na o ye n terikɛ ka ko ye i m'a faamuya parce que ne bɛ ka bɔ n t'a dɔn ni Ibiza DJ de y'a bila la ou bien ni mɔgɔ min y'a bila la vraiment a digira ne la parce que n'i y'a ta k'a lajɛ Sidiki Jabate n terikɛ don Kilaba n terikɛ don trop wallahi ayi ko mɔgɔ dara fɛngɛ Bala ninnu n'a bɛɛ ka di mɔgɔ si tɛ yen wallahi Bala Jabate n'a bɛɛ ka di tonton tɔnɔ Tumani wallahi bila a ka di ne ye trop ne n'a ka di trop ni lamɛri ka di trop Tarifana ni Tarifana ka di trop wallahi u taara ne ka concert yɛrɛ la wallahi billahi fo ka maliyɛn sa wallahi i tɛ se k'u dɔgɔya ne ɲɛna i tɛ se k'u dɔgɔya ne ɲɛna i tɛ se ka foyi kɛ ne ɲɛna ni Sidiki bɛ voyage la Sidiki taalen voyage la n'a taara voyage la ne ni denmisɛnninw bɛnna prestation kɛ yɔrɔ la ne bɛ denmisɛnninw gɛrɛ n'a de mɔgɔ tɛ se ka s'u ma mais ni nin situation nasuguya nana i terikɛ en tant qu'artiste n'u y'a ɲagami n'a kuma ɲɛfiri ɲɛna k'i to boîte kɔnɔna la i kan k'i miiri de normalement i kan k'i ka dɔnkili da ten dɔrɔn ka tɛmɛ n'i ka dɔnkili ye mais jamais kana na yɛlɛ ka micro minɛ Sidiki k'a ɲɛfɔ ko Sidiki ko mun ye Ibiza diyanen ko parce que k'a jijiw de bɛ s'u ka baara la trop Sidiki o kɔrɔ i ye ne offensé ye normalement i ma k'o kɛ i ye n terikɛ ye depuis n bangeda n ma deli ka tɛmɛ i ka fɛngɛ sira fɛ i ni ne ka dɔnkili da kanali a tɛ fan kelen fɛ on doit te respecter mais normalement kana n'i gulon Ibiza la tu as tout tu pars avec tonton i bɛ taa tourner ni fɛn ninnu bɛɛ kɛ i ye mɔgɔba de normalement kana n'i yɛrɛ don Ibiza ko n'a kiriti karata ninnu na parce que ne ye mɔgɔ min ye n'i ye ko min kɛ ne la ne b'a fɔ c'est pour ça que u bɛ n wele kalama ko nege po de o i m'a faamuya n bɛ wele ko nege po de n terikɛ bɛɛ b'a kalama bɛɛ b'a kalama bon donc normalement e man kan ka fɔ k'i bɛ Ibiza jijo ka promo kɛ après u kɛlen ka nin kɛ ne la Sidiki vraiment a digira n na i y'a faamuya bon donc Kilaba ka ko don n bɛ n kɔnɔna kumaw fɔ aw kana na parti pris kɛ ne m'a fɔ ko ne ye jagoya o ayi tɛ jagoya mais n'i ko ko i bɛ mɔgɔ fɛnɛ kɔ k'i b'a sɔrɔ maintenant ne nana sisan bon bɛɛ ye tiɲɛ ye Chogu y'a bɔra a kalama Zulaifu o bɔra a kalama Petit Kima yɛrɛ ye n wele fitirida in na Kilaba de ye ko k'a ka baara ye ka sɔrɔ ka n'a ɲɛfɔ n ɲɛna ka déplacer ka bɔ Fati la ka na kuma ɲɛfɔ n ɲɛna ko non ko parce que k'a ka mɔgɔw bɛ k'a demander qu'est-ce qui s'est passé ma se k'ale fɔ bon donc n m'a ɲɛfɔ i m'a faamuya mais sisan an bɛ yɔrɔ min na vraiment u ka hakili sɔrɔ u ka essayer u ka ninnu dabila u ka artistes minnu kɛra fɛn ye a la ka diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ a la u k'u bonya i m'a fɔ jagoya tɛ tɔgɔ fɔ ye jagoya tɛ nin ko lankolokɛ ninnu ye ou bien ka essayer ko tɛ se ka jigin ka dɔ layɛlɛ jagoya ka dɔ ka dɔnkili jouer siɲɛ 15 boîte kɔnɔ sufɛ k'a sɔrɔ dɔnkili kelen bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ o ka di n'o ye ka jagoya promo kɛ depuis a ka di mɔgɔw ye a man di mɔgɔw ye ka n'a diya u ye ka tila ka na a goya u ye tuguni vraiment mɔgɔw yɛrɛ ko k'u sɛgɛnna bon bi ma bɔ e b'a dɔn ni kuma don sera n b'a bɛɛ fɔ e nege po de don ni kuma don sera n b'a fɔ sɛgɛ kɛra vraiment a ye mun dabila ya ni DJ ko don ou bien ni fɛn mun don Kilaba donc ne kɔni bɛ bɔ kuma kɔnɔ yan donc Kilaba i bɛ laban fɔ jama ɲɛna donc an bɛ bi su in na ta cɛ ok wara bonya diyara n ye bonya diyara n ye n bɛ yɔrɔ min na n kun ma sigi na ko nin bɛ kɛ ko ni nin ka di a mɛnna an bɛ ɲɔgɔn dɔn a mɛnna mais bi nana deli a kumana ne yɛrɛ bɛ lafiya wa sini bɛ sunɔgɔ fana ka fa wara gang forever ni diyara n ye kojugu ok nin tɛ dɔwɛrɛ ye nin de kun ye ne ka kuma ye Kezit Mali Wara Gaspi Kilaba officiel à bon attendeur Sali Big Up